Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. अगर बीजेपी बंगाल में मुझसे उलझेगी तो मैं पूरा देश हिला दूंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इसी बयान पर भड़के शंकर घोष। एसजेडीए की जमीन पर महाकाल मंदिर निर्माण को लेकर अशोक भट्टाचार्य ने उठाया सवाल। सांसद राजू बिस्ता की अध्यक्षता में बहु एजेंसी समीक्षा बैठक संपन्न। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अगर बीजेपी बंगाल में मुझसे उलझेगी तो मैं पूरा देश हिला दूंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इसी बयान पर भड़के शंकर घोष। सिलीगुड़ी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक शंकर घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी कि ऐसा बयान लोकतांत्रिक माहौल के लिए खतरनाक है। शंकर घोष ने फर्जी मतदाताओं के मुद्दे पर भी राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी विशेष प्रवक्ता के रूप में बैठक में मौजूद रहे, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया और पूरे कार्यक्रम का शांतिपूर्वक निरीक्षण करते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई। ये दो पर्सपेक्टिव आपने खुद ही बता दिया कि उधर जो सरकार एक सहयोग की भूमिका लेकर ईसीआई को सपोर्ट दिया और इधर सरकार ईसीआई से खिलाफ लड़ रहा है, एसआईआर के खिलाफ लड़ रहा है। तो इसके खिलाफ जो भी करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके पास तरीका है। सरकार चाहे विरोध करे, लेकिन जो हमारी संवैधानिक विधि सम्मत जो संस्था है, उनके पास अपना तरीका है ये काम कराने के लिए। तो चाहे कोई सरकार हमारी विचार व्यवस्था को चैलेंज करे, तो क्या हमारे देश, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतना वीक है कि उसके सामने सरेंडर करे? तो ममता बनर्जी चाहे जितना भी लड़ाई करे, वो तो सुप्रीम कोर्ट गया, उनका एमपी गए थे उधर, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर एसआईआर के नाम पर नहीं आया। एसजेडीए की जमीन पर महाकाल मंदिर निर्माण को लेकर अशोक भट्टाचार्य ने सवाल उठाया। पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य ने एसजेडीए की जमीन पर महाकाल मंदिर निर्माण पर सवाल उठाते हुए इसे धार्मिक ध्रुवीकरण बताया। उन्होंने कहा कि एसजेडीए अब केवल नाम का है, क्योंकि पूरा निर्णय अब मुख्यमंत्री स्वयं ले रही है, जबकि संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार राज्य मशीनरी को धर्म के जाल में फंसाकर दिशा बदलने की कोशिश कर रही है। इस अन्याय के खिलाफ वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। একটা জমিতে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাবিনেটে ডিসিশন করলেন যে একটা মন্দির করার জন্য মন্দির কি করে এই মহাকাল মন্দির, সেই জায়গাটা একটা তথ্য প্রযুক্তি পার্ক হওয়ার কথা, একটা শিল্পের জন্য জায়গা। এই জায়গাটা উনি এসজিডিএর হয়ে এটা উত্তরায়ণের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জমিটা নিচ্ছেন। এখন উনি বলছেন এটা ঠিক না। আসল কথাটা হচ্ছে এই জমিটা এসজিডিএ পেয়েছিল কোর্টের অর্ডারে 2003 সালে, যখন অশোক কুমার মাথুর তখন চিফ জাস্টিস ছিলেন কলকাতা হাইকোর্ট। স্বাভাবিকভাবে এই জমিটা থাকলে যদি আজকের দিনে এটা যদি কোনো প্রকল্প যদি এসজিডিএ হাতে নিত, 700 কোটি টাকা মিনিমাম পাত, কারণ ওই জমির যা দাম ওখানটায় 50 লাখ টাকার কাঠা ওখানে। দ্বিতীয়ত আমি আরেকটা কথাও বলেছি, যদি ইউনিটি 90 কোটি টাকা দেওয়ার পরে সেই সময়ে 30 কোটি টাকা তার দেয়নি বলে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল, আজও ওই পর্যায়ে পড়ে আছে। এখনও পর্যন্ত এসজিডিএ বর্তমান কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য সরকার এই মামলাটা নিষ্পত্তি করছে না। যদি নিষ্পত্তি হতো, ওখান থেকেও কিন্তু প্রায় 2000 कोटी টাকা কিন্তু এসজিডিএ পেতে পারত। सांसद राजू बिस्ता की अध्यक्षता में बहु एजेंसी समीक्षा बैठक संपन्न। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता ने NHIDCL, NHPC और इरकॉन के अधिकारियों के साथ NH10 और NH 717A जल विद्युत और सेवक रेंगपो रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। NHIDCL ने ऑल वेदर रोड निर्माण और ढलान स्थिरीकरण के काम की जानकारी दी, जबकि NHPC ने पिछले 9 और 10 वर्षों में 126 करोड़ रुपए खर्च कर स्थानीय समुदाय और नदी सुरक्षा में योगदान बताया। इरकॉन ने सेवक रेंगपो रेल मार्ग के 85% कार्य पूरा होने की जानकारी दी।
जलपाईगुड़ी में ई रिक्शा चालकों ने रजिस्ट्रेशन नंबर न मिलने और शुल्क की अनियमितताओं के खिलाफ जिला कार्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी ई रिक्शा यूनियन ने टोटो और ई रिक्शा में समान दर्ज और रजिस्ट्रेशन शुल्क 300 रुपये करने की मांग की। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस बल तैनात किया गया और यूनियन ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। যে কিভাবে টোটো চালকদের উপর একটা কালা আইন পরিবহন দপ্তর রাজ্য তারা নিয়ে এসছে। ফলে সেই পরিবহন দপ্তরের যে আইনের যেদিন চালু হলো, যেদিন দেওয়া হলো, তারপর থেকে প্রতিদিন টোটো চালকরা রাস্তায় আছেন, টোটো চালকরা আন্দোলন সংগ্রামে আছেন। কোথাও ধর্মঘট হচ্ছে, কোথাও মিছিল হচ্ছে, কোথাও ডিএমকে ডেপুটেশন হচ্ছে, কোথাও হচ্ছে বিডিও কে ডেপুটেশন হচ্ছে, এটা হচ্ছে। ফলে আমরা যেটা আজকে পরিষ্কার দাবি নিয়ে এসেছি, আপনারা সবাই জানেন যে কি হচ্ছে। ফলে আমরা বলছি 300 টাকায় টোটো ই রিক্সা আলাদা করা চলবে না। যখন শোরুম থেকে বিক্রি হয়েছিল বলা হয়নি কোনটা টোটো কোনটা ই রিক্সা। ফলে এখন 15 বছর পর 10 বছর পর টোটো ই রিক্সা আলাদা করা যাবে না। শোরুম থেকে কোনো বাহন পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করা চলবে না। ওটা একটা দালালির জায়গা হয়েছে, যা ইচ্ছা তাই করছে। পুলিশ প্রশাসন সেটার সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা আমরা জানি না, তৃণমূল নেতারা আধিকারিকরা যুক্ত আছে কিনা আমরা জানি না, কিন্তু সেখানে দালালি চলছে। মানে সেখানে টোটো চালকদের থেকে যথেচ্ছভাবে টাকা আদায় করার পরিকল্পনা হয়েছে। ফলে শোরুমে বাহন পোর্টালের মাধ্যমে কোনো রেজিস্ট্রেশন করা চলবে না। एसके लाइव की खबर का बड़ा असर, सिर्फ 24 घंटे में गिरा दिया गया प्रमोद नगर इलाके में मौजूद अवैध निर्माण। काउंसिलर ने खुद मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करवाया। उनके निर्देश के बाद आज सुबह घर के मालिक की ओर से तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया। काउंसिलर खुद मौके पर पहुंचे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की ताकि काम में कोई ढिलाई न हो। काउंसिलर अमर आनंद दास ने कहा कि ये मामला मुझे पता नहीं था। एसके लाइव को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसे सामने लाया। खबर मिलते ही मैंने मालिक से बात की और अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। বেআইনি নির্মাণ দেখা গেছিল, ইলেকট্রিক পোলে ঘেঁষে বানানো হচ্ছিল। কি আজকে কি ব্যবস্থা না হলো? অ্যাকচুয়ালি কালকে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পারি যে এখানে একটা বিল্ডিং হচ্ছে, সেই বিল্ডিংটা লাইট পোস্টের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে ওটা বক্স করে করছে। ঠিক আছে, আমি জানার সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে ফোন করি, খবর দিই যে আপনি কি ধরনের কাজ করছেন। বলে হ্যাঁ। তাই বলার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভাঙে, অনেকটা ভেঙে, আপনি দেখছেন অনেকটা ভেঙে দিয়েছে। এবং আজকে আমি সকালে দাঁড়িয়ে থেকে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এটা ভাঙাচ্ছি। ঠিক আছে, এবং এটা নিয়ে একটা খবরও হয়েছে। আমি একটা কথা আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই, যতদিন ধরে কাউন্সিলর আছি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করছি, এবং এটাই নির্দেশ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাননীয় মহানগরী গৌতম দেব। আপনারা জানেন যে বোর্ড আসার পরে যত ইনলিগাল বিল্ডিং ভাঙছে, 34-25 বছরের রাজ্যে শাসনকালে কিন্তু বামফ্রন্টে কিন্তু ভাঙতে পারেনি। ঠিক আছে, অতএব আমরা চাই যে শিলিগুড়িতে ইনলিগাল মুক্ত বিল্ডিং রাখতে। ঠিক আছে, আমরা চাই না কোনো একটা কাজ ইনলিগালভাবে হোক, এবং আমাদের মহানগরের এই নির্দেশ। ঠিক আছে, কোনোরকমভাবে যেন অনৈতিক বা কোনোরকম ইনলিগাল কাজ যেন কোথাও না হয়, এবং ওনার নির্দেশেই এবং সেটা দেখেই আমরা চলছি, ওনার পথেই ওনার নির্দেশে আমরা চলছি। আজকে কি ভেঙে ফেলা হচ্ছে? আজকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। जलपाईगुड़ी के राजगंज में पत्रकार सुधीर विश्वास पर देर रात भीषण हमला हुआ, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। अपराधियों ने उन्हें घर से बाहर खींचकर लोहे के औजार से सिर और शरीर पर वार किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोग और पत्रकार समुदाय दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। मिसेस कपूर, बाहर वो फायर ब्रिगेड, कुछ हुआ है क्या? हमने रॉयल ओक से नया फर्नीचर लिया है ना, हैं? Up to 70% डिस्काउंट पर। अच्छा है ना? अच्छे जल जाएंगे जब आप रॉयल ओक फेस्टिवल सेल से शानदार फर्नीचर घर लाएंगे। ऑफर निकलना चाहे What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में
फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता, अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওয়েলকাম মিসেস আইয়ার। ওকে মা, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগছে স্যার। আমার সোনার জন্য আমার মেয়ে আজ ক্রিকেটার হতে পারছে। সুপার সুপার। কুমার সাহেব আপনি বলুন কি খবর? আরে দারুণ খবর স্যার, আমার সোনা দিয়ে আমার ট্রান্সপোর্ট বিজনেস রমরম করে চলছে। আরে বাহ, কি ব্যাপার। তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওয়েলকাম মিসেস আইয়ার। ওকে মা। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগছে স্যার। আমার সোনার জন্য আমার মেয়ে আজ ক্রিকেটার হতে পারছে। সুপার সুপার। কুমার সাহেব আপনি বলুন কি খবর? আরে দারুণ খবর স্যার, আমার সোনা দিয়ে আমার ট্রান্সপোর্ট বিজনেস রমরম করে চলছে। আরে বাহ, কি ব্যাপার। তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? स्वरूपनगर सीमा पर आज भी दिखी बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़। स्वरूपनगर के भारत बांग्लादेश हाकिमपुर सीमा से पिछले कई दिनों से लगातार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की आवाजाही जारी है। जिन लोग पहले भारत में रह रहे थे, अब वो वापस जाने के लिए हाकिमपुर चेक पोस्ट पर भारी संख्या में जुट रहे हैं। सरकारी नियम के तहत पीएसएफ अधिकारी उन्हें आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर वाहनों के माध्यम से बांग्लादेश की ओर भेज रहे हैं। भक्तिनगर ट्रैफिक पुलिस ने पायर मोड़ से कॉस्मोस मोड़ तक नो पार्किंग अभियान चलाया। इस दौरान 10 से अधिक वाहनों पर जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। नक्सलबाड़ी डाकघर की शाखा में कर्मचारियों की छुट्टी के कारण बैंकिंग सेवाएं 2 दिन से बंद है, जिससे ग्राहक अपने जमा पैसा निकालने के लिए भटक रहे हैं। ग्राहकों को विरोध और तनाव की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रण में लाई। हालांकि शाखा के कार्यवाहक अधिकारी अनुपस्थित रहने के कारण कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली। আমি কালকে আসছিলাম, আমাকে বলে গতকাল আসো, তোমাকে টাকা কিছু ব্যবস্থা করো, 50,000 দিব। আজকে আসার পর বলতেছে স্টাফ নিয়ে দেগা, এসেছি বল দেগা। তারপরে আমি বললাম না, আমার টাকা লাগবে। কিসকা করবে এরকমই বলে। আজ আমার স্বামী অসুস্থ, আমার টাকা লাগবে। ও কিছু বলে না, আর ধমকি দিয়ে আমাকে কথা বলতেছে। স্টাফটা নতুন দিয়ে স্টাফ, ও বলতেছে ধমকি দিয়ে কি করবেন আপনি না দিলে। ওই যে আমি ডাকলাম, আমরা টাকা দিচ্ছি না, আমাকে কথা শুনতেছে না, ওরা কেউ কিছু বলে না, ধমকি দিয়ে কথা বলতেছে। আজকে এটা করবো, কালকে এটা করবো, 1 সপ্তাহ পর আসেন। আজ আমার স্বামী তোরা অসুস্থ আছে, আপনি জিম্মা নিবেন, ওরকম বলছে। ওর ভিতরে চলে গেছে। এখন না, কালকে দিব, গতকাল দিব বলছে। আগামীকাল দিব বলছে। এ নিয়ে বিক্ষোভ। আপনার নাম কি? আমার নাম নমিতা রানী দে, রায়পাড়া।
सिलीगुड़ी के कवि सुकान हाई स्कूल में रजत जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने राष्ट्र और ऐतिहासिक पात्रों का रूप धारण कर उत्सव में भाग लिया। शोभा यात्रा में कवि सुकान भट्टाचार्य के जीवन और विचारों का प्रदर्शित किया गया, जिसमें विद्यालय के हेडमास्टर व विशेष अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना की। आज আমরা রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে কবি সুকান্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করেছি। এই শোভাযাত্রায় রয়েছে দুটি সুসজ্জিত ট্যাবলো। একটির মাধ্যমে আমাদের বিদ্যালয়ের পুরনো স্মৃতিকে তুলে ধরা রয়েছে, তার সঙ্গে বর্তমান কৃতি ছাত্রছাত্রীদের কিছু ছবি কৃতিত্ব তুলে ধরা রয়েছে। আরেকটি রয়েছে, আমরা জানি যে এই বছর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষ চলছে। আমাদের বিদ্যালয় যেহেতু তারই নামাঙ্কিত, তাই একটি ট্যাবলোতে তার বিভিন্ন কবিতাগুলি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাতে আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অশিক্ষক কর্মচারী, প্রাক্তন, বর্তমান সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ঐকান্তিক প্রয়াসে আমরা এই ট্যাবলোর মধ্যে এই শোভাযাত্রায় আর দুটো জিনিস অন্তর্ভুক্ত করেছি, যে বিভিন্ন প্রদেশের যে নৃত্য সেগুলো তারা তুলে ধরবেন সারা ভারতবর্ষে। রয়েছে তাদের সমবেত সঙ্গীত রয়েছে, সেটাও তারা তুলে ধরবেন। আর রয়েছে একটি बैंडेर जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में इन दिनों सेफ्टिपिन मैन अधीर बर्मन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अलीपुरद्वार के फालाकटा निवासी अधीर बर्मन पहले अलग अलग व्यापार करते थे, लेकिन सफलता न मिलने पर अब वो गांव-गांव घूमकर सेफ्टिपिन बेचते हैं। उनकी खास पहचान उनकी अनोखी वेशभूषा है। उनका कुर्ता, पैंट, टोपी और चश्मा तक पूरी तरह सेफ्टिपिन रहता है, जिस वजह से लोग उन्हें प्यार से सेफ्टिपिन मैन या सेफ्टिपिन दादू कहकर बुलाते हैं। আপনার বাড়ি কোথায়? ফালাকাটা মতলব। বললাম আপনি এই যে সেফটিপিন নিয়ে সারা শরীরে সেফটিপিন এবং টুপি, চোখে গগলেস, তো এই ব্যবসাটা কতদিন থেকে নেমেছেন? 3-4 বছর হবে। তো বললাম আগে কি করতেন? আগে অন্যরকম আইটেম, এইসবেই অন্যরকম আইটেম। মানে সেই ব্যবসায় মুনাফাটা কম, যার জন্য এই ব্যবসায় নেমেছেন? ব্যবসা ঠিকই ছিল, ঝামেলা বেশি ছিল। তা আপনাকে লোক কি বলে চেনে এখন? এখন সেফটিপিন ম্যান। তো এইটা আপনার মানে দিনে মানে কোন কোন জায়গায় আপনি যান? বিভিন্ন জায়গায়? আমাদের কোনো ঠিক নাই, যখন যেখানে মন করে সেখানে চলে যায়। মানে ডুয়ার্সের সব জায়গায় কি ঘোরেন আপনি? কাস্টমার কেমন হয় আপনার? ভালো কাস্টমার হয়। তো এই যে আপনাকে সেফটিপিন ম্যান বলে, অনেকে ছোট বাচ্চারা সেফটিপিন দাদু বলে, তো এই নামটা শুনে আপনার কিরকম? খারাপের কিছু নাই, আমার ব্যবসা বলতেই পারে ভালো লাগে। আর অনেকের নাম জানে না, কেউ আছে আইসক্রিম বেচে, ও দাদা আইসক্রিম, এইভাবেই চলে, সেটা খারাপ পাওয়ার।